नारी केते प्रकारर ओ केउ नारी को विवाह कले पुरुष धनी हो जाए। बंधुगण, ज्योतिष शास्त्र अनुसारे नारी मानक उपरे बहुत प्रकारर विवरणी वर्णित अछि। नारी केते प्रकारर, सेमानंकर कौन सबु लक्षण थाए, सेमानंकर स्वभाव किपरि होई थाए, एहिपरि अनेक प्रकारर कथा वर्णना करा जाइछि। तेबे चालंतु जानिबा नारी केते प्रकारर होई थांती एवं केउ नारी को विवाह कले पुरुष महाधनी हो जाए थाए। वीडियो आरंभ करने पूर्व आपण मानकु गोटिए निवेदन, वीडियो को गोटिए थर शेष पर्यंत निश्चय देखंतु, काहेकि ना आपण मानकु एही वीडियो रु बहुत किछि अमूल्य कथा जानिबाकु मिलिबो। ताहा पूर्वरु वीडियो को गोटिए लाइक और कमेंट रे भक्ति भाव सह जय माँ लक्ष्मी निश्चय लिखंतु एवं चैनल रे नुआ थिले सब्सक्राइब करबाकू आदौ भूलंतु नहीं। ज्योतिष शास्त्र अनुसारे नारी मानकु चारि भागरे और पुरुष मानकु चारि भागरे विभक्त करा जाइछि। केउ नारी को केउ पुरुष विवाह कले वैवाहिक जीवन धन वैभव और सुख शांति रे कटि थाए, सेही विषय रे वर्णना करिबा। बंधुगण, नारी माने साधारणतः चारि प्रकारर होई थांती: पद्मिनी, चित्रिणी, शंखिनी और हस्तिनी। सेहीपरि पुरुष माने मध्य चारि प्रकारर होई थांती: शशक, मृग, वृष एवं अश्व जातिर होई थांती। प्रथमे जानिबा पद्मिनी नारींक विषय रे। बंधुगण, पद्मिनी नारी को शास्त्र रे सर्वोत्तमर मान्यता दिया जाइछि एवं एही पद्मिनी नारी संसार रे बहुत कम अछंती। ज्योतिष शास्त्र एवं सामुद्रिक शास्त्र अनुसारे पद्मिनी नारी सुशीला, धर्म, पूजा पाठ रे विश्वासी होई थांती। गुरु ब्राह्मण सेवा भक्ति रे मध्य करि थांती। माता पितांकर सेवा मध्य करि थांती। बाप घर एवं शाशु घरर हितकारिणी होई थांती एवं अति सुंदर मध्य होई थांती। पद्मिनी नारींक शरीररु पद्म फूलर महक बाहरी थाए। पद्मिनी नारींक केश अत्यंत सुंदर एवं घन कला होई थाए। एमानंकर कथा बहुत नम्र एवं मधुर होई थाए। एमानंकर आखि सामान्य बड़ होई थाए। मुखर गढ़ण अति गोल एवं छोट होई थाए। एमानंकर कान, नाक, आंगुली छोट होई थाए एवं बेकटी एमानंकर शंख आकृतिर होई थाए। एमानंकर पाद मध्य अति सुंदर एवं छोट होई थाए। एमाने पति परायण होई थांती। एमानंक मुखरे सदा सर्वदा प्रसन्नता देखा जाई थाए। एमानंकर शरीर पतला होई थाए। एमाने मृगनयना होई थांती। सर्वदा गुण संपन्न होई थांती। हंस परी धीर चाली होई थाए। एमाने अल्प भोजन रे संतुष्ट होई थांती। एमाने जेउ घरे बसवास करि थांती सेही घर स्वर्ग तुल्य होई जाई थाए एवं सर्वदा सुख शांति रे गृह परिचालित होई थाए। एमाने जेउ पुरुष को विवाह करि थांती सेही पुरुष सदा सुखी एवं धनवान होई थाए एवं अचानक धन संपत्तिर अधिकारी मध्य होई जाई थाए एवं दीर्घायु और पुण्यवान मध्य होई थांती। एमाने देवता, गंधर्व एवं मनुष्य समस्तंकर मन मोहि नहीं थांती। सौभाग्यवती और पतिव्रता एवं अल्प संतानवर्ती मध्य होई थांती। योग्य संतानकारिणी मध्य होई थांती। एमानंकर लाल रंग अत्यंत प्रिय होई थाए। एमाने जदि शशक जातिर पुरुष को विवाह करती तेबे एमाने बहुत अत्यंत सुखरे रही थांती। एमाने अहिसुलक्षणी मध्य होई थांती। एही प्रकारर नारींक विषय रे जेते वर्णना कले मध्य कम पड़ जाई थाए। तेबे चालंतु जानिबा चित्रिणी नारींक विषय रे। एही नारी पति परायण होई थांती। एही नारी स्वजनंकु स्नेह करि थांती। एमाने समस्त कार्य रे अति शीघ्र करि देई थांती। एमानंक पाखरे भोग विलासर इच्छा बहुत कम होई थाए। श्रृंगार बा वेशभूषा रे एमाने मन अधिक करि थांती। एमानंक पाखरे अधिक परिश्रमयुक्त कार्य होई न थाए, किंतु एमाने विचक्षण और बुद्धिमती चतुर होई थांती। गीत, नृत्य एवं चित्रकला एमानंकु बहुत प्रिय होई थाए। एमाने तीर्थ, धर्म एवं गुरु ब्राह्मणंकर सेवा मध्य करि थांती। एमाने देखिबाकू अत्यंत सुंदर होई थांती। सुशीला मध्य होई थांती। एमानंकर मस्तक सर्वदा गोलाकार और अंग कोमल होई थाए एवं आखि चंचल होई थाए। एमानंकर स्वर कोइली परी होई थाए। बेश कला होई थाए। एही प्रकारर नारी मध्य बहुत कम अछंती। जदि एही मानकर जन्म गरीब परिवार रे होई थाए तेबे
ପରେ ଏମାନେ ପାଟରାଣୀର ସୁଖ ଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ଅଧିକ ସନ୍ତାନ ଏମାନଙ୍କର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମାତ୍ର 3ଟି ସନ୍ତାନ ଜୀବିତ ରୁହନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଜଣକର ରାଜଯୋଗ ଥାଏ ବା ଶାସନ ଗାଦିରେ ବସିଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ଅଳ୍ପାୟୁ କିମ୍ବା ଦୀର୍ଘାୟୁ ହୋଇନଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ଶରୀରରୁ କ୍ଷୀରର ମହକ ବାହାରିଥାଏ। ଏମାନଙ୍କର ନିଦ୍ରା ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ହୋଇଥାଏ। ଶରୀର ପତଳା ଏବଂ ଅଧିକ ଡେଙ୍ଗା କିମ୍ବା ଗେଡ଼ା ହୋଇନଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ପତିପରାୟଣ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହି ଚିତ୍ରିଣୀ ନାରୀମାନେ ମୃଗ ଜାତିର ପୁରୁଷଙ୍କୁ ବିବାହ କଲେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସିରେ ରହିଥାନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏବେ ଜାଣିବା ଶଙ୍ଖିନୀ ନାରୀମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଶଙ୍ଖିନୀ ନାରୀ ଅନ୍ୟ ନାରୀ ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ଲମ୍ବା ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ମୋଟା ଏବଂ କିଛି ପତଳା ମଧ୍ୟ ଥାଆନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ନାକ ମୋଟା ଓ ଆଖି ଅସ୍ଥିର ମଧ୍ୟ ଥାଏ। ଏମାନେ ସର୍ବଦା ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ବା ଅପ୍ରସନ୍ନ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ବିନା କାରଣରେ କ୍ରୋଧ କରିଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଉପରେ ରୁଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ମନ ସର୍ବଦା ଭୋଗବିଳାସରେ ରହିଥାଏ। ଏମାନଙ୍କର ଦୟାଭାବ ନଥାଏ। ଏମାନେ ପରିବାରଠାରୁ ଅଲଗା ରହିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକାରର ନାରୀ ସଂସାରରେ ଅତ୍ୟଧିକ ରହିଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ସର୍ବଦା ଚୁଗୁଲି କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ଆୟୁଷ ଲମ୍ବା ହୋଇଥାଏ। ଏମାନଙ୍କର ବାପଘର ଓ ଶାଶୁଘର ଦୁଇଟି ଯାକ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ଜୀବନର ଶେଷ ସମୟରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଇଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ଶରୀରରୁ ମାଛର ଗନ୍ଧ ବାହାରିଥାଏ। ଏମାନେ ବହୁତ କାମୁକ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏମାନେ ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ଖାତିର କରନ୍ତି ନାହିଁ। ପରପୁରୁଷଙ୍କ ପ୍ରତି ସର୍ବଦା ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି। ପାନ ମଧ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ବହୁତ ନିଦ୍ରାଶୀଳ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକାରର ନାରୀ ବୃଷ ଜାତିର ପୁରୁଷଙ୍କୁ ବିବାହ କଲେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏବେ ଜାଣିବା ହସ୍ତିନୀ ନାରୀଙ୍କ ବିଷୟରେ। ହସ୍ତିନୀ ନାରୀଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ ସର୍ବଦା ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ହୋଇଥାଏ ବା ଏମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ରଙ୍ଗ ବଦଳାଇଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ସର୍ବଦା ଭୋଗ ବିଳାସରେ ରହିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହୋଇଥାଏ। ଏମାନେ କଥା କଥାରେ ହସିଥାନ୍ତି। ବହୁତ ଆହାର କରିଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ଶରୀର ମୋଟା ହୋଇଥାଏ। ଏମାନେ ଆଳସ୍ୟ ସ୍ୱଭାବର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏମାନେ କଥା କଥାରେ ରାଗି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ବହୁତ ନିଷ୍ଠୁର ସ୍ୱଭାବର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ପାଦର ଆଙ୍ଗୁଳି ସମାନ ନଥାଏ। ଏମାନେ ବିନା ରୋଗରେ ମଧ୍ୟ ରୋଗୀ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ହଠାତ୍ ଆକସ୍ମିକ ଦୁର୍ଘଟଣା ବେଶୀ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏମାନଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ଗୁଣମାନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ନିଜର କଳହ ପ୍ରକୃତି କାରଣରୁ ପରିବାରରେ ସର୍ବଦା କ୍ଲେଶ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ସର୍ବଦା ଦୁଃଖୀ ଥାଆନ୍ତି। ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏମାନଙ୍କର ଆସ୍ଥା ନଥାଏ। ଏମାନଙ୍କର ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଭୋଜନ ଅତି ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ଏମାନେ ଦୀର୍ଘାୟୁ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ଦୁଷ୍ଟ ପ୍ରକୃତି କାରଣରୁ ଏମାନଙ୍କର ମର୍ଯ୍ୟାଦା କ୍ଷୀଣ ହୋଇଥାଏ। ଏମାନଙ୍କର ଅଳ୍ପ କେଶ ଥାଏ। ଏମାନେ ମୋଟି ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ଶରୀରରୁ ମଦର ଗନ୍ଧ ବାହାରିଥାଏ। ଏମାନଙ୍କର ଆଖି, କାନ, ନାକ, ଦାନ୍ତ ଏବଂ ମୁଖ ସବୁ ବଡ଼ ହୋଇଥାଏ। ଲୋମଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। କୃଷ୍ଣବର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ନିଦ୍ରା ହାତୀ ପରି ଗାଢ଼ ହୋଇଥାଏ। ଏମାନଙ୍କର ସ୍ୱର ମେଘ ବା କର୍କଶ ସ୍ୱର ହୋଇଥାଏ। ଏମାନେ ଅଶ୍ୱ ଜାତୀୟ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ବିବାହ କଲେ କିଞ୍ଚିତ୍ ସୁଖୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ 4 ଜାତିର ପୁରୁଷଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଅଛି ବା 4 ଜାତିର ପୁରୁଷଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ ଜାଣିବାର ଅଛି, ତେବେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇଲେ ମୁଁ ଏହାର ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ନିଶ୍ଚୟ ଆଣିବି।